السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں مہوش نثار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ملک کو اس حال پر پہنچانے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا گیا۔ نواز شریف کا لاہور میں پارلیمانی بورڈ میٹنگ سے خطاب۔ بولے ہم نے کہا کہ کارگل لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا اس لیے نکالا گیا؟ ملک کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ نواز شریف نے کہا کچھ کردار ایسے آئے جنہوں نے دوڑتے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا، اچھے لوگوں کو نکال کر ملک کو اناڑی کے حوالے کر دیا گیا۔ ہر دفعہ 1993 میں کیوں نکالا گیا؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا۔ اس سے پہلے واقعتاً 2017 تک، جب تک کہ میں ملک کا وزیر اعظم تھا، الحمدللہ بڑا اچھا دور تھا۔ ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر معاشرہ بھی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، اقتصادی ترقی بھی ہو رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں ایک خواب تھا جو ادھورا رہ گیا، اس خواب کو پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسے کردار بیچ میں آ گئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان، ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک اچھے بھلے لوگوں سے، اچھی بھلی حکومت سے آپ اپنے اختیار دے کے ایک ناڑی کے ہاتھ میں دے دیں۔ ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے نکال دی۔ ہم صحیح تھے، آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے، ہم نے صحیح کام کیا تھا، وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا۔ رائے ونڈ والا چاہتا ہے چوتھی بار سلیکٹ کیا جائے، جو 3 بار فیل ہوا وہ چوتھی بار کون سا تیر مارے گا؟ میاں صاحب چوتھی بار بھی سلیکٹ ہو کر آئے تو نہ عوام مانیں گے نہ میں مانوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا تیمر گرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا میاں صاحب انہی سے ٹکرائے جنہوں نے 2/3 اکثریت دلائی، صاحبان کو پی آئی اے نہیں خریدنے دیں گے۔ رائے ونڈ کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو چوتھی بار سلیکٹ کیا جائے، مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ چوتھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ چوتھی بار اگر میاں صاحب بنے گا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم 3 بار بھگت چکے ہیں، اب چوتھی بار بھگتنا پڑے گا۔ ایک بار پھر اسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنایا، 2/3 اکثریت دلوایا گیا۔ میاں صاحب نے انہی سے لڑا، انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا تھا، ان سے پنگا لے گا۔ نقصان آپ کا ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا۔ ایک جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن جیتے تاکہ وہ اپنا سیاسی انتقام لے سکے، تو دوسرا سیاسی جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی مخالف سے الیکشن جیت کے انتقام لے۔ نواز شریف نے جیل اور جلا وطنی کاٹی، 22 سال میں صرف ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی۔ کیا مخالفین ایسی ہی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ مریم نواز نے خاموشی توڑ دی، جلال پور جٹا میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف کو جیل میں اہلیہ کی وفات کی خبر ملی، دعا ہے کہ کسی مخالف کو بھی یہ برداشت نہ کرنا پڑے۔ بولی اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص نے نواز شریف کے خلاف سازش کی تھی، وہ اپنے اعمال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اگر نواز شریف کے مقابلے میں لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہو نا، تو نواز شریف کی جو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے وہ دیکھ لو۔ چاہیے یہ والی لیول پلینگ فیلڈ؟ نواز شریف کا سیاسی سفر آسان نہیں تھا۔ 22-23 سالوں میں نواز شریف نے 2.5 سال جیل کاٹی، 11 سال نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی، عدالتوں کے چکر تب بھی لگائے، آج بھی لگا رہا ہے عدالتوں کے چکر۔ 22 سال میں صرف ایک الیکشن کی نواز شریف کو اجازت دی گئی ہے، ایک الیکشن میں، اور وہ الیکشن بھی نواز شریف لڑا اور آپ نے اس کو جیت کے اقتدار کی مسند پہ بٹھا دیا۔ ماشاءاللہ وہ جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر یا پتہ نہیں اٹک جیل میں بیٹھ کر اپنا مقدمہ بھگت رہا ہے، وہ نواز شریف کو چور کہا کرتا تھا۔ اس شخص سے انتقام نواز شریف نے نہیں لیا، اس شخص سے انتقام اس کے اپنے اعمالوں نے لیا ہے، جس کا وہ آج بیٹھ کے حساب دے رہا ہے وہاں پر۔ نواز شریف کو چور کہنے والا تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ جب اس سے حساب مانگا گیا تو ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کر آ گیا، ویل چیئر کے اوپر آ گیا، منہ پہ کالا ڈبہ ڈال کے آ گیا، پتا تھا چوری کی ہوئی ہے، حساب دوں گا تو پکڑا جاؤں گا، سزا ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے سیاسی مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں لاڈلے کو لانے کے لیے الیکشن میں تاخیر کی گئی، لیکن وہ کمرے سے ہی نہیں نکل رہا۔
लाडले का वक्त पूरा हो गया, 9 फरवरी की सीट बुक करा लें। शर्जील मेमन बोले, इलेक्शन से भागने वाले चाहते हैं इक़्तिदार पर बिठा दिया जाए। खुर्शीद शाह ने कहा, वो कहते हैं नवाज शरीफ को कसूर से लड़वा कर बेकसूर साबित करेंगे। किसी लाडले को लाएंगे, इलेक्शन आगे किए लेकिन उनकी नहीं चली, वो लाडला कमरे से ही नहीं निकल रहा है। जब 8 फरवरी का सूरज गुरूब होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी का सूरज तुलू होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन से भागने की कोशिशें कर रही हैं, पहले भी करती हुई आई हैं। अभी भी उनके रवैये से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सूट नहीं करता। वो कहते हैं किसी भी तरीके से इक़्तिदार पे आगे बिठा दिया जाएगा। मियां साहब को कहते हैं हम तुम्हें कसूर से जितवाएं और बेकसूर बनवाएं। MKM के सारे एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात जो कि फरमाइशी प्रोग्राम है वो मान लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी सारी बातें गलत और पीपल्स पार्टी की सही है। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्तफ़ा कमाल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि एजाज चौहान के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। बात नहीं सुनी जा रही तो फिर हमने पब्लिकली ये वाली बात की है। कैसे हो सकता है कि हमारी सारे एतराज़ात अक्सर सारे रिजेक्ट कर दिए जाए और पीपल्स पार्टी के एतराज़ात जो कि एतराज़ात भी नहीं है, उनके फरमाइशी प्रोग्राम उसको सारे एतराज़ात को उनको मान दिया जाए। 1 साल पहले डाकुओं ने इलेक्शन कराए, अभी भी दोबारा भी जो है वही होगा। एजाज चौहान साहब के रहते हुए में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो नहीं सकते। अगर आपको इलेक्शन सही कराना है ताकि सब लोग माने तो फिर आपको इन चीजों से इज्तनाब बरतना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमाओं का जवाबी वार। मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज 45 साल बाद भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी अनाउंस किया अगर इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम। खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो हुआ था उसका केस सुना जा रहा है, मगर क्या उसके असरात जाया हो सकेंगे और क्या नवाज शरीफ को 45 साल बाद उसका इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब ये नहीं होगा। आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी दोनों जानिब से उम्मीदवारों के चुनाव और सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय करेगी। आइंदा आम इंतखाबात का तिबल बजते ही सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। नून लीग के राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक कमेटी में शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी और नुमान लंगड़ियाल कमेटी का हिस्सा बन गए। कमेटी उम्मीदवारों का चुनाव और सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय करेगी। IPP के मरकजी सेक्रेटेरिएट लाहौर में मुशावरत हुई। सरबरा IPP जहांगीर खान तरीन समेत मरकजी लीडरशिप शरीक नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुलाकात हुई थी। कुछ हलकों में एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करना तय पाया था। इंतखाबात की आमद सियासी जोड़ तोड़ जारी। MKM पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक का साथ चलने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने सरवत एजाज कादरी से मुलाकात की। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस लाए गए। दोनों जमातों की तरफ से 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई। मुशावरती बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, एक बड़ा इत्तेहाद और बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं। मारूसी सियासत के जरिए कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। सिंध के शहरों में रहने वाले लोगों को ये एतमाद देना है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक बड़ी यकजहती, एक बड़े इत्तेहाद और एक बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है नाजायज कब्जा है जो मौरूसी सियासत कर रहे हैं, जो वडेराना जागीरदाराना जहनियत के जरिए इस शहर पर भी जिन्होंने अपना एक कब्जा जमाने की कोशिश की है, तो उन्हें भी ये बावर कराया जाए। कराची चलता
چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. میں اور آپ سب ایک بات چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے، اس شہر کی بقا، اس شہر کے ملک کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے، ملک کی بقا سے جڑی ہوئی ہے. آئے ہم سب مل کر انشاءاللہ اس پاکستان کے شہر کی تعمیر میں حصہ لیں اور بھرپور اپنا کردار ادا کریں. 190 ملین پاؤنڈز کیس کی تحقیقات جاری ہیں. سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے نیب ٹیم کے سامنے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اہم بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈز اور این سی اے معاملہ کچھ کابینہ ارکان کے شدید تحفظات کے باوجود منظور کیا گیا. 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کا اثاثہ ہے اور واپس آنا چاہیے. 190 ملین پاؤنڈز کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت. سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے نیب ٹیم کے سامنے بانی پی ٹی آئی سے متعلق اہم انکشاف کر دیا. رپورٹ کے مطابق زبیدہ جلال نے نیب ٹیم کو بتایا کہ انہوں نے کابینہ اجلاس میں تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. ان کا موقف تھا کہ ملین پاؤنڈز پاکستان کا اثاثہ ہے اور واپس آنا چاہیے. بیشتر ارکان کابینہ کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈز واپس لینے کی بات کرنی چاہیے. اصرار کے باوجود سابق وزیر اعظم نے کسی کی ایک نہ سنی. ملین پاؤنڈز اور این سی اے معاملہ کچھ کابینہ ارکان کے شدید تحفظات کے باوجود منظور کیا گیا. نیب کو دیے گئے بیان میں زبیدہ جلال نے کہا کہ اس سنجیدہ معاملے پر بغیر کسی بحث کے ایجنڈا منظور کر لیا گیا اور منٹس کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی گئی. بانی پی ٹی آئی نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل کو چیلنج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی جس میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کر رکھی ہے. الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے. کمیشن کے پاس توہین کمیشن کی کارروائی کا اختیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اس کیس میں جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے جو غیر قانونی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ 11 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ذمہ دار نواز شریف اور آصف زرداری ہے. کیا ملک میں اقتدار کے لیے صرف یہی دو خاندان رہ گئے ہیں؟ بہاولپور میں خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا جماعت اسلامی اقتدار میں آئی تو عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کرے گی. آج پاکستان میں 3.25 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے، بے روزگاری ہے. تو ان تمام مسائل کی جل مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست ہے. اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بس 2 خاندان ہیں، ایک نواز شریف کا خاندان اور ایک زرداری کا خاندان. بس یہی مسلط رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو حکومت دی تو ہم اس پاکستان کو اس کتاب کی نور سے منور کریں گے. اللہ نے ہمیں حکومت دی. میرا پہلا کام یہی ہوگا کہ ہر قیمت پر میں ڈاکٹر عافیہ کو ان کے جیلوں سے رہا کروا کر پاکستان لاؤں گا. ایسی قوم کو نہ امریکہ شکست دے سکتا ہے، نہ فرانس شکست دے سکتا ہے، نہ اسرائیل شکست دے سکتا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہوتے ہی اسرائیل کو امریکہ کی مزید تھپکی مل گئی. غزہ کی آبادیوں پر اسرائیل نے گولوں کی برسات کر دی. متعدد افراد کو شہید کر دیا گیا. خان یونس پر بھی بم گرائے گئے. 24 گھنٹوں میں مزید 586 جانیں چلی گئیں. مسلسل حملوں کی وجہ سے بدترین انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے. فلسطینیوں تک امداد کی رسائی ناممکن ہو گئی ہے. غزہ کو کھنڈرات بنایا پھر بھی امریکہ اور اسرائیل کو سکون نہ آیا. صبح سویرے اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری، رہائشی عمارتوں کو حملوں کا ہدف بنایا گیا. کئی خاندان شہید ہو گئے. خان یونس پر بھی اسرائیل نے راکٹوں کی برسات کر دی. حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد کی شہادت ہوئی. اسرائیل نے فلسطین پر 24 گھنٹوں میں 450 سے زائد حملے کیے. غزہ، مغربی کنارے اور رفح کے علاقوں میں اسرائیلی فوج نے حملے کیے. متعدد فلسطینیوں کو اغوا بھی کر لیا. فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,760 سے بڑھ گئی ہے، جن میں 7,800 بچے بھی شامل ہیں. فلسطینیوں کا قتل عام روکنے کی کوشش میں امریکہ پھر دیوار بن گیا. امریکہ نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد ویٹو کر دی. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونی گوٹریس کہتے ہیں غزہ کے شہریوں کو کھائی میں دھکیل دیا گیا ہے. امریکہ فلسطین میں قتل عام کی پشپناہی میں پیش اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد ویٹو کر دی. قرارداد متحدہ عرب امارات نے پیش کی. قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے جبکہ برطانیہ غیر حاضر رہا. اقوام متحدہ میں نائب امریکی سفیر رابرٹ ووڈ کا کہنا تھا کہ قرارداد مسئلے کے پائیدار حل کی سامنے نہیں. اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت
मरम्मत बेहद जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहना था, दुनिया फ़लस्तीन की आजमाइश खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास ने अमरीकी वीटो को इसराइल के लिए फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का लाइसेंस करार दिया। चीन ने रद्द अमल में कहा, अमरीका का जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। ग़ज़ा में लोगों की जानों की हिफाजत करना होगी। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी है। अमरीका भर में मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। यूरोप और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहिरे जारी हैं। आइसलैंड में वज़ीर ख़ारजा पर खिताब के दौरान लाल पाउडर फेंक दिया गया। गजा पर इसराइली मजालिम, दुनिया भर में इंसाफ पसंद अवाम इसराइल के खिलाफ सड़कों पर। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और शिकागो में बड़े मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों का कत्ले आम बंद कराने का मुतालबा किया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर भी एहतजाज किया गया। स्पेन के शहर गोर्निका में तारीखी सायरन बजाकर फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आवाज उठाई गई। ये सायरन नाजियों के मजालिम के 86 साल बाद बजाया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी धरना दिया गया। हॉलैंड के शहर रोटरडैम में भी एहतजाज हुआ। जापान, यमन, उर्दन और बांग्लादेश में भी अहले फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया गया। उधर इसराइल की हिमायत आइसलैंड के वजीर खारजा को महंगी पड़ गई। खिताब के दौरान खातून ने उन पर एहतजाजन लाल पाउडर फेंक दिया। जामपुर के इलाके फाजिलपुर में 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। वाक़या शादी पर जाते हुए फाजिलपुर डिग्री कॉलेज के करीब तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में जाँ बहक होने वाले की शनाख्त अजहर भट्टी और उसकी 12 साला बेटी की हुई है। ताल्लुक हाजीपुर से बताया जा रहा है। मोहम्मद बख्श चांग जख्मों की ताप ना लाते हुए वफात पा गए। कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। रिजवाना के वकील का कहना है कि मुल्जिमा सोमिया आसिम गुज़िश्ता रोज़ भी अदालत से गैर हाजिर रहीं। मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। कमसिन मुलाजमा रिजवाना के लिए इंसाफ की राह में रुकावटें हाइल होना शुरू। रिजवाना तशद्दुद केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुद्दई बच्ची के वकील ने अदालत को बताया, मुल्जिमा सोमिया आसिम गुज़िश्ता रोज भी अदालत से गैर हाजिर रहीं। मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने की। मुल्जिमा सोमिया आसिम के वकील काजी दस्तगीर ने अदालत में 2 नई दरख्वास्तें दायर कर दी। CCTV फुटेजेस और रिजवाना की वालदा व अहले खाना का कॉल डेटा फ्रांसिक करवाने की दरख्वास्त। मुद्दई वकील ने कहा, पुलिस चालान अदालत में जमा है, फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अदालत ने CDR से मुतल्लिक दरख्वास्त पर भी फ्रीकेंट से दलाइल 19 दिसंबर को तलब कर लिए। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया है। सेशन जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की है। फैसला 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। ममता का कोई सानी नहीं, मां जान पर खेल गई, बच्चों को खराश तक नहीं आने थी। चिल्लास बस फायरिंग के वाक़े में 6 गोलियां खाने वाली रोशन बीबी ने बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी। खातून का जिंदा होना भी मौजज़ा करार दिया गया। पाकिस्तान विमेंस टीम तीसरा T20 मैच हार कर भी सीरीज जीत गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को क्वींसटाउन में खेले गए तीसरे T20 में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को DLS मेथड के तहत 6 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की सूजी 51 रन के साथ नुमाया रही। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-2 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं, एक सियासी जमात ने मुल्क को नुकसान पहुँचाने का तहैया कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगान तारकीन वतन के घरों में जाकर भी कागजात देखेंगे। पाकिस्तान से जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 5 लाख तक पहुँच गई है। आपने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी। इन्हें पाकिस्तान और यहाँ के आवाम का ख्याल होता तो कभी भी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार ना करते। इस वक्त जो नॉकिंग एट डोर जो है वो पॉलिसी के तहत न सिर्फ पुलिस बल्कि अदर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जिसमें FC भी शामिल है, घरों में जाके उनके तारकीन वतन, गैर कानूनी तारकीन वतन के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। चाहे जितनी भी मुखालफत हो, गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद तकरीबन 5 लाख तक पहुँच चुकी है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 8 दिसंबर को 2055 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों में 584 मर्द, 426 खवातीन और 1045 बच्चे शामिल हैं।
मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और मुल्हिका इलाकों में आज रात बारिश मुतवक्के है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मॉग छाए रहने का इम्कान है। पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार, फिजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। बीमारियों में इजाफा होने लगा। पंजाब हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए कोशां। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं मसनूई बारिश के लिए थोड़े बहुत बादल भी चाहिए। लाहौर को मुकम्मल तौर पर डस्ट फ्री बनाना चाहते हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा सड़कें वॉश होंगी। हफ्ते में 2 दफ़ा सऊदी तर्ज पे ये उसको वॉश करेंगे और मकसद इसका ये है कि मट्टी को लाहौर में से मिनिमम करना है। सड़क को खाली धोना मकसद नहीं है। स्प्रे जब आप करते हैं, पानी का छिड़काव जो करते हैं, तो मट्टी 1 घंटे बाद खुश्क होकर दोबारा वहीं की वहीं रहती है, तो डस्ट का एलिमेंट वहीं पे है। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में सर्द हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। मुल्क के शुमाली अजला में मुतला अबर आलूद। गिलगित, बल्तिस्तान, चित्राल और मुल्हिका इलाकों में आज रात बारिश का इम्कान। कश्मीर में भी बादलों के डेरे, पहाड़ों पे बर्फबारी मुतवक्के। सक्कर में ट्रैफिक का अजदहाम बड़ा मसला बन गया। सफर मुहाल हो गया। गैर कानूनी पार्किंग ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली की ये रिपोर्ट। सक्कर में घंटा घर चौक, बैराज रोड, हुसैनी रोड, स्टेशन रोड, शाही बाजार, फ्रेयर रोड, पान मंडी में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड्स की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हो गई। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। सारा दिन जो है वो रोड ब्लॉक रहता है और घंटा घर पे भी रोड ब्लॉक रहता है और पुलिस अहलकार जो है वो सारा दिन जो वीआईपी लोग हैं उनकी गाड़ियां पार्क करने में लगे रहते हैं। इस वजह से कोई पुरसान हाल नहीं है शहर का। स्कूलों की छुट्टी के औकात में पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। सफर दुश्वार होने से तलबा और तालिबात बहुत परेशान रहते हैं। दोपहर के टाइम जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो इस टाइम शदीद जो है ट्रैफिक जाम होता है। लोग पैदल नहीं चल सकते, इसमें तलबा तालिबात जो है बड़े परेशान रहते हैं। शहरी कहते हैं ट्रैफिक इतना ज्यादा हो चुका है कि न आने का पता और न जाने का पता है। अभी भी इतना रश होता है, स्कूल के बच्चों को आए दिन देर हो जाती है। एक तो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो चुका है कि न आने का पता न जाने का पता। पुलिस एहलकार सारा दिन वीआईपीज़ की गाड़ियां पार्क करने में लगे रहते हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्कर। साबिक वज़ीर आज़म सर मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून को बिछड़े 53 बरस बीत गए। मलिक फ़िरोज़ ख़ान तहरीक पाकिस्तान के मुतहरिक रहनुमा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी थे। रिपब्लिकन पार्टी के सदर की हैसियत से इलेक्शन जीतकर 16 दिसंबर 1957 को वज़ीर आज़म बने। वाले साबिक वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की आज 53वीं बरसी। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून 7 मई 1893 को सरगोदा में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वहीं से हासिल की। 1905 में HE सन कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। फिर लंदन से बार एट लॉ किया। 1921 से 1927 तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। वो मुत्तहदा हिंदुस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर रहे। वज़ीर दिफा भी रहे। नवंबर 1946 को रावलपिंडी से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। नवंबर 1947 में आइन साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको अपने खुसूसी नुमाइंदे के तौर पे मुस्लिम दुनिया में भेजा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की खिदमात के मुतारिफ हैं। उनकी बड़ी खिदमात हैं जी मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, और गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में उनका बड़ा नाम और मुकाम है, बड़ा किरदार है। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून पंजाब के वज़ीर आला भी रहे। 18 अक्टूबर 1957 को II चंडीगढ़ की काबीना में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पे वजीर उमूर खारजा के ओहदे पर फाइज हुए। 1957 को इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो गए तो इसी रोज मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हल्फ उठाया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दनेश कुमार कहते हैं गवादर का नाम मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के नाम पे रखना चाहिए। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून कई किताबों के मुसन्निफ भी थे, जिनमें कनाडा, अहमकों से हुसूल अक्ल, चश्मदीद, हिंदुस्तान और आप बीती काबिले जिक्र हैं। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।